হে আল্লাহর দোস্ত আল্লাহর মেহবুব দিলের দুনিয়ারা দেখাচ্ছে না নি দেখাচ্ছে একজন ছিল বাউ পাইকার সাহাব বারামা বকিল কবি মা ফকিরক ভিক দেনি কিতাবে পাওয়া যায় লিখেছে বকিল এমন বকিল মা ফকিরক কবি ভিক দেনি বাউ ওয়া কিন্তু চিনির পাইকারি করে ওয়া কিন্তু চিনি বেচে আর ও জামানার কাহিনী চলে যাবে মা চিনি বেচবা वहां पर बड़ा डाली है চিনির বড়া ডালি है अब वहां যাচ্ছে চিনি বেচবা अब যখন বেচবা যাচ্ছে উধর তো একটা ফকির হচ্ছে ইয়া आप सोचेছে যে ফকিরটা তো এসেছে ইয়া তো ভিক মাংবি लेकिन মিয়া ভিক দিমনি বাবু ইয়া ভিক মাংলে কি হবে এক মি ভিক দিমনি কেন দিয়া বকিল ছিল বহুত পাইকার সাহেব তা করিব যখন ফকিরটি কট্টর চলে বল তা কাছে পাইকার সাহেব তোমার বড়াটা কিছে তোমার থैलाটা কিছে তা পাইকার সাহেব কছে মোর বড়াটা না নুন খান झूठ এমন বলিয়ে চিনির কথা কহেনি বাউ কছে চিনি কলে তো মাম্মা বাড়াই খুদি তুমি চিনি কথা কইমনি কছে নুন খানছে তাই ফকির কি কছে জানেন কছে আল্লাহ তোর বড়াটা বরকত আতা করে দাও আল্লাহ তোর বড়াটা বরকত আতা করে কয় তোর দোয়ারা দেবর কোনে লাগে দিল্লাত কছে তোর দোয়ারা দেবর কোনে লাগে আল্লাহ আল্লাহ মরিয়া না মরে রে আল্লাহর আউলিয়া দেশে দেশে বেড়াই রে ভাই ভেদ বদলিয়া আল্লাহর বলি কই চিনা পাবেনি আল্লাহর ফকির কই চিনা পাবেনি আল্লাহ ওয়ালা কই চিনা পাবেনি একটা দোয়াত জিন্দেগিটা বনে যাবে ওর সেবা করবা তোর বকশিসের জরিয়া বনে যাবে তোর নিজাতের জরিয়া বনে যাবে তোর বকশিসের পরবানার জন্য তো যাবা পারিস শুনে লো আপ পাইকার সাহেব কছে তোর দোয়ারে কোনে লাগে গেল বাজার ওয়ালা উটা গা কছে মগ 1 কিলো দে উটা গা কছে মগ 2 কিলো দে উটা গা কছে মগ 3 কিলো দে ওয়া কছে মগ 5 কিলো দে কছে মগ চাই পিবা দো মগ পান্ডা খাবা দো ওর বাদ তোমাক চিনি দিম আল্লাহু আকবার চাই পেললে পান্ডা খাচ্ছে চুন খান চাটাছে কছে দিছুরে কেন এমন করছেন দিছুরে কেন এমন করছেন কই বাদ দিছে আপ যেগুনা গেল বড়াটার লুগু থैलाটার মুখখান খুলে দিলে যেগুনা থैलाটার মুখখান খুলবার বাদ কি হয় थैलाटार मुखान जेगुना खोले दिले अल्लाहु अकबर कबीरा देखाचे अल्लाह की होये निगाहे वाली में वो तासीरी देखी तुम्हारा ना कोन जे शाह दरवेश हकीमुद्दीन तुमक देखा बाजाइनी कोन नोट करबा आयन गडलाई देखाचे जोरे कहो सुबहानाल्लाह गोग देखो सुबहानाल्लाह नोटला तुम्हारे गोडलाई जाने कौन नोट करबा हाता होसियन अल्लाहु अकबर कबीरा होल की जानेन अब तो पैकार साहब जाने बड़ा खोला जगह जा अल्लाह की कोनो के बाव गोटा चीनी खान मन नुन बने गए के बाव अब तो चीनी छेनी गोटे खान लबन गोटे खान नुन तो करीम की एटा तिजारत को छाप छोड़ा पूछे जुनु मी बीबी बच्चा पाले जुनु मी एटा तो मोर तिजारत अब तो गोटा चीनी खान नुन बने गए अल्लाहर फकीर दुआ लागे गई अब फकीर दे गेल के दूर अब देख गाहक लाई तो रोक मोर तो अब तेरी की होबे लाले पड़े गेल बार अब वहां तोरा बड़ा घोड़ा छोड़ा अल्लाह वाले के पीछे दौड़ा जोरे को सुभान अल्लाह तोरा बोरा घोड़ा छोड़ा छोड़ दिए ओने को जब फकीटा गेल के दूर गलत रवि से मनाजिल का वो दोबारे ताहे मुसाफिर और रवि से कारवा बदल डालो गलत रवि अब तुम दौड़े जाते एक जনের मुलाकात पाले कजा भाई सुनली এই তো কই ফকির টকির গেহিল কত মে কোবানি বানু ভাই फिर आगु যাচ্ছে একজনের মুলাকাত পালে কজা ভাই রে কইস কিনি একজন ফকির এই তো গেল ভাই কত মে কোবানি পারছু ভাই মে কোবারবে फिर যে দিচা জনের মুলাকাত পায় কজা ভাই বা কই ফকির টকির গেল কই যে ভাই দেখা দিনি বা কজা হামাও কোবানি পারমো अब ইডা রাস্তাতে উড়া রাস্তাতে ইডা রাস্তাতে উড়া রাস্তাতে ইডা রাস্তা अब কেতেরি ঘন চকত পয়বা কদি এতনা কচ গলত রবি সে মনাজিল का बोध बरेता है मुसाफिर और रवि से कारमा बदले डालो मोहब्बत का कोचे प्यार का कोचे अल्लाह अल्लाह अब तो यहाँ दौड़ी था उड़ाता अच्छा सुनना नहीं सुनना जोरे को क्या सुनना हाथ उड़ा को या रसूल अल्लाह
अब तो इधर रास्ता तो उधर रास्ता उधर रास्ता उधर रास्ता चले आजा पाव ढोसे गए पसीना पसीना आई गए कुंडे पाम अल्लाह वाला फकीर कुंडे पाम दरवेश যেমন आज তোমরা শাহ दरवेश हकीमुद्दीन साहबের दीवाना मस्ताना चाहने वाला परवाना कतरी कोई गुरु जो करें तुमरा आज तो पहली बार काट का तो से देखी एत बड़ा भीड़ भड़का लेकिन याद रखन गलत रवि से मना दिल का बोध बढ़ता है दिल लग सही करवा হবে বের খালি ঘুরে ফিরে খতম না করেন শোনো आप तो बहुत दूर जाने দেখাছে अल्लाह वाला फकीर फाटा पुराना कपड़ा এখনই চিলচিলাতি ধূপত বাউ এটা এখনই শীত না দেনে এটা এখনই শীত না দিয়ে আমার দেশিত গোজিকে বুঝা পাচ্ছেন না ফের বুঝা পাচ্ছেন না মাথালা হিলা হিলি করবেন তো ফের আমার কোনদিন বুঝা পাচ্ছে বাস এটা এখনই রাখেন মারতে কিয়া দেনে যেমন আর আঁকলা বন্ধ করে যেমন নিন আসেনি আমার নিন আছে আপ কছে হ্যাঁ একজন একজন বাতাই দিলে কছে এই এখন ময়দানে একটা ফকির শুতেছে যাবা পারেন মজা কছে ভাই আয় তোকে তারপরে কেন কো জাগিল করবে জাগিল আপ কছে আপুয়া সতত পয়া প্যাকেটটা দে পা মোটরা ভরা ঘোড়া তো উঠেছে এত দূর ওসনু আপ যে নিনা है तो मैं যদি ডাইরেক্ট উঠাই দু তে ব্যাট भी हो बना नहीं ব্যাট भी हो बना तो আমুয়া কি কয় কও দিলা কয় বাপ মোকে পলা चिपा হবে यहां आप वहां चिपा शुरू कर दिले কি बोले ए नादान तुमने अपने कभी बाप का पैर नहीं दबाया होगा माँ का पैर नहीं दबाया होगा चाचा की खिदमत वो पैर नहीं दबाया होगा वो माँ अल्लाह 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 उसके जो है अपने माँ और बाप को बेटे दुख न कभी ना देना उन सलाम पे मैं हरगिज तुम आहा नवन की लेना खिदमत से इनको मनाना होगा अरे जन्नत में बेशक ठिकाना होगा अब तो पैकर साहब की कोई है अल्लाह वाला फकीर पोला चापे पैकर साहब की अल्लाह वाला फकीर कोई आगला दिया खोले ना कहते ओ पैकर साहब कहो हुजूर लबन कहो क्यों कहो हुजूर लबन क्यों आए हो हुजूर लबन कहाँ से आए हो हुजूर लबन क्या चाहते हो हुजूर लबन कहा लबन नमक लबन खबर कहो पगला आई है बड़ा আছে গোটা চিনিতে নুন হয়ে গিয়ে আমরা পাগলা করে কি কোন নুনে পাও বুঝা এক বড়া চিনি বুঝা পাছেন নানি কচ্ছে হুজুর अब अल्लाह वाला फकीर कहे ओ पैकर साहब जब तुम जा रहे थे तो मैंने यही कहा था तुम्हारे बोरिए में क्या है तुम्हारे थैले में क्या है तो मैं तो कोई दूसरी बात नहीं कहा था तुम्ही ने कहा था कि मेरे बोरिए में नमक है तो मैंने बरकत की दुआएं कर दी थी मैं बरकतेर दुआ करे दी मोरे কোন কসুর কচ্ছে হুজুর লবণ কি চাচি বারে কচ্ছে হুজুর এইটাই চাচু के नून खान मोर चीनी है जा काके जाके देख अब थैले में नमक नहीं शक्कर बन गया है जोर से कहो चीनी बन गई है तो निगाहे वाली में वो तासीरी देखी बदलती हजारों की तकदीरे अब पैकर साहब दौड़िया कहे बाप जखन जखन नून चीनी खान नून है गेल आप पर नून खान चीनी है गया तो यहाँ खुशी माँ दौड़ी है 10 कदम गए कहे ए पैकर साहब इधर आओ कहे बाप आ तो जाने खैर अच्छा नहीं फिर तो बोला सके आप पे की होगे अगर तकलीफ है तो खत्म कर दिमो अल्लाह अकबर कबीरा के सुनमान जोरे को या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सवाई मस्तना से सुनमा से जाना गया आहारे पाशा नदी दई नबीर जन्न कांदना हायरे तो मछेरे दयाल नबी अमर बेहेस्ते तो जाबे ना नबीर माया छेरे मानुष कथाई आछि बुझी ना हायरे तो मर माया कांदे नबी अमर सोये सोनार मदीना हायरे तो मर मायाई कांदे नबी अमर सोये सोनार मदीना अल्लाह अल्लाह कचे पैकर साहब
तुम किस्मत का बहुत छोटा मिन खाए गया खाना कि बाबा चलो बोला अल्लाह वाला फकीर कट कच हुजूर की होगी कचे पैकर साहब किस्मत का छोटा इंसान मालूम होते हो कचे किस्मत छोटा इंसान मालूम होती थी कचे हुजूर कहने के कचे पैकर साहब चीनी था तो नमक बन गया आप जो दीदी को होलोतन कि हुजूर मोक नमक नहीं चाहिए हुजूर मोक चीनी नहीं चाहिए अगर ती हीरा मांग लोतन तो हीरा है गेलतन अगर मोती मांग लोतन तो मोती है गेलतन जोरे को सुभान अल्लाह अगर मोती मांगते वो थैले का वो शक्कर नमक हो गया था अब नमक नहीं मोती मोती नजर आती और हीरे हीरे नजर आते लेकिन तुमने मांगने का ढंग ही नहीं सीखा है फिर नमक ही मांगा है तो निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की जोरे को सुभान अल्लाह गोगदो को सुभान अल्लाह अल्लाहर वली मरिया ना मरे रे अल्लाहर औलिया दश दश बेराई रे भाई बेद बदलिया।